जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो आम +3 थर्ड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स हिस्ट्री मेजर कोर पेपर 7 क्लास करबा हला। कोर पेपर 6 रो आमे सब जगह क्लास करचंती। देखो कोर पेपर 6 आ 5 रो आमे सब जगह क्लास करचंती। जो माने से वीडियो देखि नांती जिबे हिस्ट्री ऑनर्स प्लेलिस्ट रो आपन से वीडियो मिल जिवो, तो सेठी आपन सब जगह क्लास पाई परिबे। लॉन्ग क्वेश्चन भी सेठी पाई परिबे। 5 मार्किया, 8 मार्किया, 2 मार्किया, 1 मार्किया सब जगह क्वेश्चन सेठी आपन पाई परिबे। आज ये वीडियो रे आमे कोर पेपर 7 नो यूनिट 2 रो जतिक भी रही आमर सिलेक्शन 1 मार्किया क्वेश्चन, 2 मार्किया क्वेश्चन, 5 मार्किया क्वेश्चन आम डिस्कसन करदबा। तो समस्ते वीडियो को लास्ट जाए देखो। आम प्रथम 1 मार्किया, 2 मार्किया, 5 मार्किया सब यूनिट वाइज शेष करदबा। तापर आम लॉन्ग क्वेश्चन आम डिस्कसन करबा तापर हैला। तो आज ये वीडियो कोन करबा, जतिक एमसीक्यू प्रथम डिस्कसन करबा। एमसीक्यू गुडाक एठी प्रथम क्वेश्चन अछि, बाहामी राज्य प्रथम सम्राट किए थिले? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हासन शाह थिले। हासन शाह थिले। प्रसिद्ध ईरानीय कवि हाफिज केउ बाहामी सम्राट को द्वारा सम्मानित होतिले? मोहम्मद शाह द्वितीय को द्वारा से सम्मानित होतिले। केउ बाहामी सम्राट बिदार को राजधानी स्थानांतर करथिले? मोहम्मद शाह प्रथम कौन करथिले? बिदार को से राजधानी स्थानांतरित करथिले। बाहामी राज्य सर्वशेष शासक किए थिले? सर्वशेष शासक किए थिले? कमी उल्ला हैला, सॉरी कलीम उल्ला थिले हैला, कलीम उल्ला थिले। बाहामी राज्य सामरिक व्यवस्था उपरे केउ वैदेशिक परिव्राजक विवरणी प्रदान करचंती? किए विवरणी प्रदान करथिले? आथेनेसियो निक्तिनी विवरणी प्रदान करथिले। केउ नदी अववाहिकार विजयनगर साम्राज्य प्रतिष्ठा करा जायतिला? तुंगभद्र कृष्णा नदी अववाहिकार। संगम वंशर केउ शासक चीन देश को राष्ट्रदूत प्रेरणा करी वैदेशिक संपर्क उन्नत करथिले? बुक्का कौन करथिले ना चीन देश को राष्ट्रदूत प्रेरणा करी वैदेशिक संपर्क को उन्नति करथिले। आंध्रभोज रूपे किए परिचित थिले? कृष्णदेव राय थिले आंध्रभोज रूपे परिचित। कृष्णदेव राय केउ राजवंशर शेष सम्राट थिले? तुलुव वंशर शेष सम्राट थिले। कृष्णदेव राय शासन रे ग्राम शासन मुख्य भूमिका किए निर्वाह करथिले? आयमार ग्राम्य शासन मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले। कृष्णदेव राय को राज्यसभा मंडल करथिबा पोदाना केउ भाषा रे आदिकवि रूपे प्रसिद्ध लाभ करथिले? तेलुगुर हैला। तेलुगुर आदिकवि थिले किए? पेदाना थिले हैला। कपिलेन्द्र देव अभिषेक उत्सव केउठारे अनुष्ठित होइतिला? भुवनेश्वर तांकर अभिषेक उत्सव अनुष्ठित होइतिला। केबे कपिलेन्द्र देव विजयनगर शासक द्वितीय देवराय निकटरू पराजित होइतिले? केबे? 1444 रे हैला, 1444 रे। कपिलेन्द्र देव केबे विजयनगर राजधानी हाम्पी अधिकार करथिले? केबे? 1460 रे से हाम्पी अधिकार करथिले। आदिकवि सारला दास केउ गजपति पृष्ठपोषकता लाभ करथिले? कपिलेन्द्र देवଙ୍କ पृष्ठपोषकता लाभ करथिले। केउ गजपति वैष्णव धर्म पृष्ठपोषकता करुथिले? प्रताप रुद्र देव वैष्णव धर्मर पृष्ठपोषकता करुथिले। केउ नगरी को 7 गोटी दुर्ग प्राचीरी घेरी रहिथिला? विजयनगर को 7 गोटी दुर्ग प्राचीरी घेरी रहिथिला। तापरे एठी आउ जति प्रश्न अछि, एठी गुटिए शब्द बा वाक्य रे उत्तर दियो। देखो जो मानकर भी एमसीक्यू अछि से माने एगुडा पढि थातु, जहा द्वारा आपनको बहुत जल्दी भी आपण आंसर दे परिबे। बाहामी राष्ट्रर प्रतिष्ठाता किए? हासन शाह थिले बाहामी राष्ट्रर प्रतिष्ठाता। बाहामी राज्य प्रथम राजधानी कोउटा थिला? गुलबर्ग थिला। किए विजयनगर राज्यर प्रतिष्ठाता थिले? हरिहर आ बुक्का थिले विजयनगर राज्यर प्रतिष्ठाता। हासनाबाद काहार राजधानी थिला? बाहामनीर राजधानी थिला। निष्ठुरता पाई केउ बाहामी सुल्तान जालिमन नाम परिचित थिले? हुमायून शाह। तापरे सुलभ वंशर प्रतिष्ठाता किए? सुलभ नरसिंह थिले सुलभ वंशर प्रतिष्ठाता। तुगलक वंशर तुलुव वंशर हला वीर नरसिंह। कृष्णदेव राय केउ राजवंशर प्रतिनिधित्व करुथिले? तुलुव वंशर प्रतिनिधित्व करथिले किए? आंध्रभोज नाम प्रसिद्ध। कृष्णदेव राय आंध्रभोज नाम प्रसिद्ध थिले। अमुक्त माल्यदा केउ भाषा रे रचित? तेलुगु भाषा रे एटा अमुक्त माल्यदा रचित। अष्टप्रधानी कौन?
ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦକୁ ଅଷ୍ଟପ୍ରଧାନୀ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟଦିଗ୍ଗଜ କେଉଁ ରାଜ ଦରବାରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ? କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ଦରବାରରେ। ଟାଲିକୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା? ରାୟ ସତଗାଡ଼ି ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ରାଜବଂଶ ଗଜପତି ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲା? ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶଟି ଗଜପତି ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲା। ତାପରେ ବିଜୟନଗର ଜୟ କରି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କେଉଁ ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ? କପିଳେଶ୍ୱର ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ରଚିତ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ନାମ କଣ? ପରଶୁରାମ ବିଜୟ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଦ୍ମବତୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ମାଳଦା ପାଞ୍ଜିରେ। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିଛନ୍ତି? ସରସ୍ୱତୀ ବିଳାସରେ। ଗଜପତି ଶାସନ ସମୟରେ ପ୍ରଦେଶକୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଦଣ୍ଡପାଟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଗୋଲାକାର ନଗରୀ ରୂପେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା? ବିଜୟନଗର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ନାମ କଣ ଥିଲା? ହାଜିରା ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ସେଇଟା ଯୋଉଟା କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଗୁଲ ଗମ୍ବୁଜ କାହାର ସ୍ମୃତି କବର ଥିଲା? ମହମ୍ମଦ ଅଦି ଶାହଙ୍କର। ରାଣା କୁମ୍ଭଙ୍କ ନିର୍ମିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୁର୍ଗ କଣ ଥିଲା? କୁମ୍ଭାରଗଡ଼ ଥିଲା। ଜବନ ଇ ହିନ୍ଦଭି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବାରେ କରିଥିଲା? ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାକୁ। ତାପରେ ମାଳିଦା ପାଞ୍ଜି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାତା କିଏ? ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ଯେତିକି ବି 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡାକ ନୋଟ କରିନେବେ। ବାହାମୀ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ମିୟାହିଦ ଶାହ କିଏ ଥିଲେ? ତାପରେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ଏସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଟାଲିକୋଟ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା? କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତାଙ୍କ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ତାପରେ ବିଠଲ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ବିଠଲ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗବଂଶର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗବଂଶ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଭଳି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଥିଲା? ଗଜପତି ଶାସନ ନିର୍ମିତ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତାପରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାର ବିକାଶ କିପରି ଘଟିଥିଲା? ତ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାର ବିକାଶ ବିଷୟରେ ବି ଏଠି ଲେଖିବେ। ଗଜପତି ରାଜତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଆର ସାହିତ୍ୟ କିପରି ଥିଲା? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟଟା କିପରି ଥିଲା? ଗଜପତି ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଲେଖିବେ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ପାର୍ସୀ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ମଧ୍ୟଯୁଗର ପାର୍ସୀ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଇଲା ହେଲା। 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ଏଇଭଳି ଆସିବ। ବାହାମୀ ରାଜ୍ୟର ଉଦ୍ଭବ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଗୁଡାକ ଆପଣ ନୋଟ କରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଫାଇନାଲ ଯୋଉ ସିଲେକ୍ସନ ଆଣିବା, ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ସିଲେକ୍ସନ ଆଣିବା ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ପଢିବେ, ଦେଖିବେ ତା ବାହାରୁ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବନି। 90% କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ତା ଭିତରୁ। ଆମେ ଫାଇନାଲ ସିଲେକ୍ସନ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ଆଣିବା। ବାହାମୀ ରାଜ୍ୟର ଉଦ୍ଭବ ବିଷୟରେ ଏଇଠି ଲେଖିବେ, ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ବାହାମୀ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି। ତା ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଥିଲା? ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ଏସବୁ ଟିପ୍ପଣୀ, ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତାପରେ ସମବଂଶ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିବେ। ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ମଧ୍ୟଯୁଗର ଓଡ଼ିଶା ସମାଜ ଧର୍ମ। ମଧ୍ୟଯୁଗ ଓଡ଼ିଶା ସମାଜ ଆଉ ଧର୍ମ କିଭଳି ଥିଲା? ତାପରେ ଏଇଟା ସୁଲତାନ ରାଜତ୍ୱର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ହେଲା। ଏଇଟା କଟ ହେଇଯାଇଛି ସୁଲତାନ ଯୁଗର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ସୁଲତାନ ଯୁଗର କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ତାପରେ ବିଜୟନଗରର ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ଏଇ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଟିପ୍ପଣୀ ଏଠି ଲେଖିବେ। ମଧ୍ୟଯୁଗର ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ। ମଧ୍ୟଯୁଗ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ କିଭଳି ଥିଲା? ଏଟା ମଧ୍ୟଯୁଗର ଅମୀର ଖୁସରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ 1 ମାର୍କିଆ, 2 ମାର୍କିଆ, 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେଲେ। ଯେତିକି ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ୍ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରଖିବା। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।